Good morning, hello everybody. Thanks for time. Our presentation, theory, biology about carbohydrate metabolism disorder. My name is Marcelinus Y. Abanat, kelas PPNB. Understand carbohydrate. Carbohydrate, the body is main energy source and is a nutrition found in food, which is composite of the element carbon, C, hydrogen and oxygen. The sources of carbohydrate are numerous, such as rice, corn, and eggs. Karbohidrat sumber energi utama tubuh dan merupakan zat gizi yang dapat dalam makanan yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sumber-sumber karbohidrat sangat banyak seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Karbohidrat metabolisme disorder and diabetes. 1. Diabetes mellitus, hyperglycemia. 2. Obesity. 3. Ketosis, hypoglycemia. 4. Galatosmia. Diabetes mellitus, hiperglikemia. 2. Obesitas. 3. metosis, hipoglikemia. 4. galatosmia. Next, diabetes mellitus. Hyperglycemia is a condition of high blood sugar level that generally occurs in people with diabetes mellitus. Hyperglikemia adalah kondisi kadar gula darah tinggi yang umumnya terjadi pada pengidap diabetes mellitus. Next, obesitas. Obesitas or overweight is excess nutrition which is characterized by excessive accumulation of in the body, increasing body weight. Obesitas atau kegemukan adalah kelebihan gizi yang ditandai dengan adanya penimbunan lemak secara berlebihan dalam tubuh sehingga menaikkan berat badan. Next, ketosis. Another result of a lack of carbohydrate is ketosis. People who often absorb carbohydrate less that are prone to ketosis. Ketosis is caused by the presence of ketones. Akibat lain dari kekurangan karbohidrat adalah ketosis. Orang yang kerap menyerap karbohidrat kurang dari 130 gram rawan terserang ketosis. Ketosis disebabkan oleh adanya zat keton. Next,
galactosemia. Galactosemia is blood sugar level that is too high. The etiology is caused by a deficiency or even insufficiency of the body is enzyme Glycogen 1 uridyl phosphate transversal the photoposure at the beginning. The pairs with this disorder look Picilia normal but of a far day or a 5 week later. The age nurse of course also notes body look yellow like hyper and hormone grown like a chair short stop. Galactosemia adalah kadar gula yang terlalu tinggi dalam darah. Etiologinya disebabkan adanya kekurangan atau bahkan tidak punya tubuh terhadap enzim galaktose. Yang pertama, tostofa uridyl transal fotofosiliginya. Pada awal pasien menderita kelainan ini tampak normal secara fisik, namun setelah beberapa hari maupun beberapa minggu kemudian terlihat penurunan nafsu makan, juga terjadi mual dan muntah. Tubuh tampak kurang seperti hipotesis dan tumbuh yang normal seperti anak biasa terhenti. Next, private metabolism disorder. Private is fraud in the process of processing carbohydrate, the fat and protein. Pyruvate is a source of energy for mitochondria, a component of cell that process energy. Disruption in pyruvate metabolism can cause disrupting of mitochondrial resulting in number of symptoms. Pyruvate terbentuk dalam proses pengolahan karbohidrat, lemak, dan protein. Pyruvate merupakan sumber energi untuk mitokondria, komponen sel yang menghasilkan energi. Gangguan pada metabolisme pyruvate dapat menyebabkan terganggunya fungsi mitokondria sehingga timbulnya sejumlah gejala. Next, disorder of pyruvate metabolism. Among them are 1. Muscle breakdown, 2. Mental retardation, 3. Seizures, 4. Lack and acting build the clause acidosis in reset in the body, 4. Failure of organs, heart, lung, kidneys, and liver. That simple can occur at
the time for infants to late adult. Di antaranya yaitu yang pertama kerusakan otot, yang kedua keterbelakangan mental, yang ketiga kejang, keempat menimbulkan asam laktat yang menyebabkan asidosis, meningkatnya asam dalam tubuh, yang kelima kegagalan fungsi organ jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Gejala tersebut dapat terjadi kapan saja, mulai dari masa bayi sampai masa dewasa. Next, amino acid metabolism. Amino acid are protein forming component. Heredity disorder is the process of amino acid includes disruption of the breakdown of amino acid or the transfer of amino acid in cell. Asam amino merupakan komponen pembentukan protein. Penyakit keturunan pada pengolahan asam amino dapat menyebabkan gangguan pada penguraian asam amino maupun pemindahan asam amino ke dalam sel. Next, jenis kelainan metabolisme. Pilicoria hereditary disease in which the body does not have the amino acid processing enzyme polycythemia causing high level of hyperlinia in the blood which is harmful to the body. Phenylketonuria, keturunan di mana tubuh tidak memiliki enzim pengolahan asam amino phenylketonuria sehingga menyebabkan kadar phenylia yang tinggi di dalam darah yang berbahaya bagi tubuh. That's all and thank you.